हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। ये है ट्रायंगल, क्रॉस, स्टार, ट्रेपेजम, हार्ट, सर्कल। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। ट्रायंगल, क्रॉस। क्या है किड्स? क्रॉस। स्टार। ये क्या है किड्स? स्टार। ट्रेपेजम। क्या है किड्स? ट्रेपेजम। हार्ट। क्या है किड्स? हार्ट। सर्कल। ये है सर्कल। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ऑरेंज कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। वॉयलेट कलर। कौन सा कलर है किड्स? वॉयलेट कलर। ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। पिंक कलर। ये है पिंक कलर। ट्रायंगल, क्रॉस, स्टार, ट्रेपेजम, हार्ट, सर्कल। बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।